फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज न्यू ब्लॉग को आपण मन को स्वागत करछि। आज सावित्री व्रत। आज बिंदु कोन करछन्ती देखिबा आसंतु। कोन सजाडी आ कोन सजाई रखुछन्ती थाली रे देखिबा आसंतु। कोन बिंदु सजाडी रखुछ कोन करछ कहलो? कोन कोन सजाडी रखुछ? हैं? रूपा आउ फल अछि फुल साड़ी चूड़ी कोन फल नहीं देखिया? कोन फल नहीं कहलो? सदा आपण माने तो देखुथे फल पूरा थाली रे अछि आ पटे चूड़ी अछि स्टिकर फुल आ कोन रूपा धूप आउ आ कोन रखि जा आ कोन नहीं तो ना ए तो नहीं कि मंदिर केतळ दियो केतळ अधघंटे पर तंगाडी नोना टिके लेट आसन हां आहा नहीं भोक लागले कोण भोक लागले हां सकाळ भोक लागले न आगण सेति में आ टिके पर जिबा एगण केतरा बाची 8टा बाची आठटा अछि आठटा रे भोक लागले भोक भोक लागियो कोन उपवास करछ आज तो सावित्री व्रत सत्यवान पाई आगण आ किछ न गोलाप फूल मंदिर दियो तो संगे माने पूजा सरी जाय छै बिंदु के सटी जाउछन्ती सिंदूर आसन तो सांग माने सेठी बिंदु नडिया करूछन्ती आ पूरा करी चलछि कटाकटी सब चलछि देखिए केमिति प्रस्तुत करछन्ती पणा पूरा बिंदुंकर पूरा उपवास सावित्री व्रत देखिए केता नडिया पूरा कुराई चलेन एपटरे फल डालिंब अंगूर कदली आ कोन अछि ऑरेंज सपुरी पणस जूस टा हो कि मस्त लागे नहीं नहीं बिंदु मस्त सापर बाना भल लागे काई खाए को भाई हम बाड़ी के तो अच्छा चिन खाए ना ओहो मत लिचु लिचु किंतु एठी मैसूर रे केजी हला 400 टंका लिचु 250 टंका केते लागे 400 टंका ये लागे तो ए मार्केट रे मिलनी नहीं ए मार्केट रे मिलनी मैसूर आनी पड़ियो नंदनगढ़ रे मिलो नहीं तो संग माने हम ठाकुर घर भी देखो से ठाकुर घर थिला एठी किंतु ठाकुर नहीं ए रूम रे आ छोटिया कुनी प्राइज एटा करी कि ठाकुर रखिछ कोना खाना आसन ओना पियो देखि संग माने आसन कमन मैंने पूरा उधा कर लो नडिया आगो न सब मुड़ी के हम कट आ तो छोटा छोटा करी काट दीजिए ना सब रे स्पेशल दिन छोड़ दे जाना पड़ियो कौन कोड़ी चिया 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 संग माने चिया तो ना एक्चुअली चिया कि कोन मु जानि मु डाकुची चिया 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 आ संग माने संग बढ़िया हमारे चिया प्राइज है चिया एटा पड़ियो आज पुणारे जूस फूस रे समिति दियंती चिया 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 पूरा देखा होची जिमिदी एगुरा एते एते बड़ बड़ दाना हम केबे देखिनी माने ये कहउछन जे कोन लागी कि तुलसी मो मोबाइल रे देखि आ मोबाइल रे देखि किंतु हम जो जूस पीले जोडी सेठी देखि कि चिया के ऑनलाइन में मिलती हमें आने के डी मार्केट डी मार्केट गोटे पैकेट आनथिनु तापर भेदै कि पीथिनु आज किंतु भेदै कल रात्रि में भेदै तो देखि पाते संग माने कि भेदै है चिया देखो जे अपन बड़ा काटी बड़ा चिया पड़ियो सब रकम पड़ियो अब पूरा भल रकम पणाटा तो खाई दो ये रही आ निष्ठा निष्ठा हो सही होची खाली लेडीज माने करबी ये सब काया पैसा के माने जमा नहीं जमा आ कोन खाली फल साड़ी पिंदाओ ए बढिया हो हां हां कोन सावित्री व्रत सावित्री व्रत ना कोन बोल व्रत जानी देखि तो अंगुर मीठा मीठा कोसा कोसा टिके लागु जाओ मीठा वाली भी पकड़ दी मीठा कोसा कोसा टिके अच्छा संग माने चिया देखन कि मिले चिया चिया तापर एपटरे पड़ी सलानी सब रकम दिन पड़ी सलानी कोना हबो बोली एपटरे सागु सबुठार होला सागु पेट पई बहुत भी ठंडा चिया भी माने पेट पई ठंडा कहउजंती चिया तो पीने पेट पई बहुत ठंडा सागु ताठार आउरी ठंडा सागु पूरा घंटा चलची एपटरे फळ फळ कटा हेई पूरा बोबाल बकर होची कोना गलम जावी कोना दे देह भल लागुनी सकाळ सकाळ किछि किछि जाहिनी पेटକୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦିଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି ଦିଟା ତିନିଟା ହେଇସାରିଲାଣି ତିନିଟା ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ଶାଗୁ ତା ଦେହରେ ଢଳା ନା ଶାଗୁ ତାପରେ ଚିଆ 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 ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ପୁରା ଅସନା ମସନା ହେଇକି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ସେଟା ହେଲା ବାଥରୁମ୍ ସେଟା ହେଲା ବାହାର ସେଟା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି ଭାଇ ଅରେଞ୍ଜ ପକେଇଦେବି ଅରେଞ୍ଜ ପକେଇବନି କାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇନି ପକେଇଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାଣି ଡ୍ରମ୍ 5 ଟଙ୍କା ଗଣେଇବ ପାଣି ଆସିବ ପାଣି ଏଇଠୁ 100 ମିଟରରୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଚିଆ କ'ଣ ଚିଆ ରହିବ ଚିଆ ଜେଲି ପୁରା ଜେଲି ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ଜିନିଷଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଆ ଏମିତି କରିକି ପିଉଛୁ ଆପଣ ଯଦି ପିଇଥିବେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଚିନି ପଡ଼ିବ ଚିନି ଚିନି ପକେଇନ ଚିଆ ପକେଇଲା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ 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 ଯେଉଁ ପୋକ ନିଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଏମିତି କୁହନା କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି କ'ଣ ନାଚଲା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ହେଇଯାନି ଆହୁରି ପକାଅ ଯଦି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପିଇ ପାରିବ ନା ସବୁ ପିଇଦେମି ପିଇଦେବ ସବୁ ପିଇଦେମି ସତରେ ପିଇଦେବ ହଁ ପିଇଦିଅନି ଯଦି ପିଇଦେବ ମୁଁ ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ସେବେଳେ ବାଜି ମାରନି ହାରିଯିବ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଛି ସବୁ ପିଇଦେମି ଖାଲି ପେଟରେ ତମେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ତଳେ ରହିବ କ'ଣ ଚିଆ ଉପରେ ତାପରେ ଢାଳ ଢାଳ ନ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳ ତଳୁ ଚିନି ଅଛି ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ ଢାଳ ଚିଆଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖୁଛ ଓ ଟିକେ ମଝିରେ ଚିଆ ଦେବାର ଚିଆ ଦିଆ ହେବ ମଝିରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଡାଳିମ୍ବ ଦିଆହେଲା ଗାର୍ନିସିଂ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଆ ପଣା ପିଇକି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚିଆ ଆଣନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଚିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଦେହରେ ଢାଳି ଚାଲ ତା ଦେହରେ ଚିଆ ଅଧିକ ରହିଲା ମୋର କାହିଁ କମ୍ ରହିଲା ପିଉଛୁ ପିଉ ନା ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ଦିଟା ଫୁଲ ଅଛି ତ ଗୋଟେ କିଛି ନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ଚିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଆ ପୁରା କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି